आज यहाँ दुर्गाचक थाना में एफआईआर दर्ज की जा रही है। हमारे सभी यहाँ के नागरिक जो है, यहाँ के निवासी आए हैं। इसमें से हमारे विप्लव भाई भी है, हमारे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक इंसान ने बहुत गलत काम कर दिया है, जिसका नाम है असीम सरकार। उसने एक समाज नहीं उसकी किताब को गाली दी है। उसने ये कहा है कि नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कुरान पे पेशाब करने की बात करी है। ये कोई भी इंसान पर, आप मुसलमान को गाली दीजिए, मुसलमान गलत भी हो सकता है, खराब हो सकता है, गंदा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता है, कुरान गलत नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी धार्मिक किताब, चाहे गीता हो, बाइबल हो या रामायण हो, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर कोई उस पे गलत कोई बात बोलता है तो पूरा समाज उठ के खड़ा होता है। आज पूरा समाज, हक परस्त लोग खड़े हैं, जो हक हक बात बोलते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कोई नहीं, हक बोलने वाले लोग हैं, हक का साथ देंगे। इसीलिए आज यहाँ जमा हुए हैं और हम लोग ये यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है। और ये इल्तिजा है पुलिस से कि जितनी जल्दी से जल्दी हो उस पागल इंसान को, पागल तो नहीं, वो जानबूझ के करने वाला है, उसने गलती नहीं करी है, वो जानबूझ के करा है ताकि माहौल बिगड़ सके। और हमारे बंगाल का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ हिंदू मुसलमान इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर जहर घोलना चाहते हैं और हम लोग हरगिज ये होने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अनवर पाशा। ভারতবর্ষ একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। আমরা সেই ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে আমরা বসবাস করি। আমরা বাংলার যারা বাস করি তারা রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বাস করি, তারা রামকৃষ্ণের বাংলায় বাস করি, চৈতন্যদেবের বাংলায় বাস করি, নজরুলের বাংলায় আমরা বাস করি। আমরা এখানে হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হিসাবে আমরা বাস করি। তো সেখানে কোনো একজন ব্যক্তি যদি কারো ধর্মগ্রন্থের উপর আঘাত করে, সেটা আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার ওপর আঘাত। তো এই আঘাতে আমরা যদি প্রতিবাদ আজ না করি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ধর্ম নিরপেক্ষতাটা নষ্ট হবে এবং আমাদের মধ্যে একটা দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যে অপচেষ্টা চলছে, তার প্রতিবাদে আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে এই অসীম সরকার নামক একটি অপদার্থের বিরুদ্ধে আমরা এফআইআর লঞ্চ করার জন্য আমরা এসেছি। নীলাম্বর সামন্ত, নাগরিক। আমরা আজ উপস্থিত হয়েছি দুর্গাচক থানায়। আপনারা জানেন যে গত কয়েকদিন আগে হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, একটি ধর্মীয় গ্রন্থের উপর একটি ধর্মীয় আঘাত এনেছেন। ভারতবর্ষের সংবিধান বলে সমস্ত ধর্ম তার আচার আচরণ করবে, সমস্ত সংবিধান ভারতে প্রভুত্ব, ঐক্যতা, অখণ্ডতা ভারতে বজায় থাকে, এই নীতি অবলম্বন করে আমরা সবাই থাকি। কিন্তু সে যেভাবে ধর্মের উপর আঘাত এনেছেন, এই ইসলাম ধর্ম হোক, যে কোনো ধর্মের উপর যদি আঘাত হয় তার প্রতিবাদ হবে। সেইভাবে আমরা হলদিয়াবাসী, হলদিয়া নাগরিকবৃন্দ হিসাবে আমরা আজ দুর্গাচক থানায় প্রশাসনের কাছে অসীম সরকারের গ্রেপ্তারের দাবি জানাতে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। অবিলম্ব ওনাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এই হিংসা যাতে না ছড়ায়। আমরা ভারতবাসী, আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, এখানে আমাদের শান্তি বিরাজ করুক এই আশঙ্কা রাখি। প্রত্যেক মানুষের আমাদের দায়বদ্ধতা, আমাদের হচ্ছে শান্তি বিরাজ যেন করে।